kamusta na? At pasensya na kasi ngayon lang nakapag-upload dahil busy sa school, yung sa thesis namin. Tsaka madami na rin ginagawa dito sa bahay. Tsaka salamat sa pag-unawa at paghintay. Then ngayon i-install na natin yung CVT na speed tuner sa Mio Sporty at try natin kung maganda nga ba, kasi no offense naman kay Sir Mickey, pero try natin kung maganda yung performance niya. Game. Yung kita ni kawan. Kawan natin ang crankcase. Solid degreaser. Ito pre, pwede. Lagyan ng degreaser. Binisan muna. Record. Ayan o. Pwede na. Ha? Ayan. Magpapalinis ng gilid dyan. Kahit pan lang pizza, no? Pizza pa. Oh, pizza pa. Ayun, milk tea pa pre. Ganon lang ang labor pag tropa. Milk tea. Oo, milk tea tsaka kon. Ay, nuhan nagpawaswas garod. Sino nga eh? Ah? Nagpapawaswas tatak. Ay, wag! Ay, wag! Mo yan ng nip. Milk tea ah! Sigang ko eh. Milk tea. Pag-waswas ah. Nag-push-pull pa yung lining mo ni. Uy. Makapal pa pre. Kaso malambot yung spring. Una mo sukatan lining nun. Gatang mo lang milk tea. Lambot. Kat mo garda. Kalastak! Mel. Datoy. Tuksot mo ito top drive. Napaka-basic. Kamlaro ta. Waragar sa sprat natin. Linisan mo muna pre. Natin. Sun Racing. Yung center spring pre. Ay dato yun. NCY. Wala bro. NCY 1000 RPM. Takod. Milk tea. Sa Infinity pre. Tanaw mo! Nice. Akin na to. Akin na to pre. Sun. Pizza pa eh. Stickers. Pizza pa yung ako na. Stickers. Mabalik sa iyo na sa Paulo ah. Sun Racing. May stickers. Ay, duling ko. Ah. May Sun Racing. Kaya sa ulit na kumatang ko dito rin. Buti di ko nagunting pre. Opo mo! Ata sarang ito. Gago na lang. May ginagawa nga siya pre. Garay. O yan. Galing ka na.
Ay, kasama na dati yun. Yes, sir. Agbuya. Pre ko. Pre, alam pa dyan at dito ni. Abi, kaslag pa doon mo lang. Malambot. Uy, bara na. 1,000 dati. Iwar ko ni. 1,000 na to. Pizza boy. Torque drive. Ah, di boy, mano di pizza. Anong flavor, pre? Anong flavor, pre? Di ko kawayan mo no. Duwa. Kasi nabali. Yes, sir. Naku. Okay na mga umay. Ay, umanay. Posible ka na. Di boy. Sige, pre. Ikot mo. Padang. Kano ka mo kasi ba? Angat ko daw. Palting. Oh, dami. Igama mo na. Natagan yung gulpi ko lang. yung ako ni. Manong. Basta data ka pa dugan mo. Tangkan yards. Pwede na. Jeta, 90 bell. Na pre. Kaya baka matingnan po di kwarta. Yun ang oil seal. Tapay grasa dati. Ada maggrasa no? Sampay. Meron na pre. Meron ng grasa. Speed tuner. Mickey Mazo, baka naman. Oh. Oil seal. Tapos asan yung back plate? Yung back plate. Pre, winter melon. Large. Sa Majesty. Kuha kayo nung VIP card. Libre di ay. Bushing. Ba't pa di backlit na? Ha? I-break in mo pa dito ah. Doon sa Sabi mo di backlit na? Ha? Backlit. Diyan. Oh, pre. Speed tuner pulley. Sana nga. Oh. Yun. Quality. So guys, yung magic washer. Gawa di sticker mo na. Ito pro. Sabi mo yung cellphone mo. Jay. Di ba isa? Ang ina nyo. Nakakita mo din yung sticker. Ha? Nakakita ko. Enti ko. Jay likod di box. Gistay ko naka-active. Baglaki din ko na ni. Nadati papel na. Nakikita. Ginawin ko. Ayan. Dito pre. You hold man. Washer. Lagay muna natin yung bell. Lang torque drive. Tsaka sun racing na lining. And CY na center spring. Okay. Speed tuner bell. Oops. Sakto. 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 Power tools.
belt. DF. Beto bola na yan. Yun. Start mo nga pre. Ano na natin? Start. Baka start din. Ganda pa yung belt mo, pre. Rev mo ah, rev mo. Full rev ah. Quality. Dito umangat. Compare mo dyan rev na ito eh. Okay. Oil muna. Speed tuner super oil. May Mickey Mazo. Dahil 1 quart. 1 quart. Okay, we're all done. Let's drive. Let's drive. Kal? Don't block. Okay, all good. Paangatan pa niyo oil. Angkat tayo. Pagay-day lang. Pagpampam pa yung oil. Okay, we're all done. Yes, Let's go. Natry na natin yung
speed tuner na CVT set. Grabe, ang ganda ng performance. Mabilis umangat yung belt sa pulley. Mas responsive yung engine nung nilagay natin yan. Konting mix in na lang sa bola siguro. Then natry ko sa Mio Sporty nung stock pa lang, mga nasa 80 yung speed nya. Stock bola lang yun. Then nung kinabit ko na yung speed tuner, at yun, umabot na siya ng 100 at mabilis siyang umarangkada. Ganda yung RPM, kaya yan po ang ating vlog for today, guys. Stay tuned. Yan, itutuloy na natin yung project artistic. Nalinisan ko na yung chassis at abangan nyo na lang. Yan. Salamat sa pagtutok. Ride safe and peace out.